Hey guys, good morning. Makapasikat to. Okay pa man, ma'am. So, good morning guys. Alas 2 na ng umaga and this is our day 3. Ay! Mauna palang tagbok. Ha? Mas dito sa bayog boat. Hindi, sabi pa natin nga. Natin sa boy, 7 to. Lingan na to. Ato kilit. Ah, udah sila. Ato kilit pagyamos. Asang linya dali, sir? Ilan ba ka ba? Ay, May nasa kasama pikas. kayo? Oo. Ato? Move forward. Hey guys, I don't know if you can see me. Pero registration na. Alas 4. 4 in the morning. The air is hot. Ay, not really humid but temperate. Ito na ako sa mga guys, ma'am. Pwede mong atas ako mga kauban. Magtanaw na may whale shark, ma'am. Ayos. Alam mo, hindi shark ang makita mo. Ha? Yung pagkain. Shark, ganyan makita. Doon na. Maklaro eh, mukhang ano sir, tatak. Yeah. Tungal ako sir, tungal. Ano, hapon. Direct yung takay lagi. Tungal sa whale ako makita. Hapon. Okay. Na, maunang burp ka. Heartburn. Dito na siguro lahat po, no? Okay. So, ma'am, breakfast po ha. Breakfast po tayo ngayon. Pagbalik natin doon malapit sa parking area. After the breakfast, cool down sa sasakyan. Lahat tayo walang mauunang bumaba dito ha. Around 5:15 to 5:30, sabay-sabay tayong bumaba dito para sa registration. Ano yung dito? Dito pa tayo nag-park. Oh, nag-van. Parap tayo nag-park. So we're done eating. So time check. It is now already 4:42. We're gonna go to the headquarters again ngayong alas 5. Okay. Tama sila. So napakadami ng tao. Ay, kuya, kawid daan. Like, ask lang how much. Later na lang. Oh. Start na daw. Sunrise. So let's save photos. Uy, kalamig. Fresh fruits. Patay, lutong whale shark guys. May bulad. Cheese. We're all homo sapiens. Gusto ko Stevie. Oh, asa tong tour guide? Dili sa dota magbaba. Ba't yun na sa ears? I-orient ka pa niyan. Diyan plug and play. Ay, pagilid. Ito magpagilid. Lastly, we are not allowed to authorize carry, soundblock or any kind of So hey guys, content. say good na me. We're gonna start this by Meanwhile, please proceed to life jacket area for boarding. Priority numbers W6, si Miss Grace daw mag-guide sa baba ng dagat. W8, W9, W10. Wow! Please proceed to life jacket area for boarding. Hey, sorry guys. Nag-CR pa sila. Padungog pa. Walang kulong na. Isa siya ma'am, mag-CR pa. Nag-CR pa? Dala mama. Ayan ako. Sa center. So you don't panic, just give them one contact class so they are harmless. And lastly, you are not allowed to apply Ayun sunblock, sila oh. sunscreen, Yeah, video ya. Ganda. Pupunta tayo doon. Wilshire watching guys. Asa na to taga Manay? Nera ko. Nara.
There's a lot of people. There's a lot of people already. Small siya. Wala lagi yung starter. Tara, start na. Dire sir, dire dapat. Okay, okay, forward ka man. Gadiya, daop, gadiya. Balik sir, balik ka, balik. Forward sir, forward. Eh, 1, 2, 3, go. Okay. Sunod, balik. Tumawos video. Tumawos kamera. Sige. Balik, ma'am. Ay, laglig ko rin. Gawayan na. Gunit lang. Dire ha. Biar ka tunga na pe, dia ka tunga pa. Dire. Biar ka. Kalian bas. Kato. Okay na kayo mo solo, sir. Good na kayo to, sir. Okay na. O sa, group mo, taran? Okay na. Dira tubang sa mo na, thumbs up sa mo. Aron yun po. Tubang mo, aron. Aron makita siyong masilingan ba, kagawin sir mo. Sir, kulang guys, okay pa? Kulang ba? Ang isa, wala sa caption. Wala pa din ka. Videoy ka, sir? Sir? Ikaw rin eh. Sala isa, sir. Are, sir. Dirito mo, sir. Arito mo, wala din kang video. Dali. Di ara mas kuya no, kuan magleso og lang ko isi. Dia, pwede ra mo dia. Dai kamera mo diswinto da. Be, ready ha? Okay, start na. Okay, 1, 2, 3, go. Ganda ko, sir, nasa lalong, sir. Tara. Sige, basig background na, sir. Okay, 1, 2, 3, go. Okay. Ako lang i-off sa.
Mga silay sa na. Ito ba ka? Ay, saya. Ay lang. Hey, kana, gay. Go, go. Okay. Okay. Di. Ay, pagkakuha kayo ba, sir? Okay kayo. Siyam, ikasiyam ng puta. Kini, nag-green ba? Okay. Pwede ka pala ko, ipa-endo rin nga. Okay, 1, 2, 3, go. Okay kayo, ma'am. Good naman. Sir, ibalik sir. Osman ka na ko, sir. Sorry, kablo. Sir. Sir, nagbalik Osman ka na ko, ha. Ano na kayo dito ka? Pasok. Sir, iba ka mo, sir, ha? Okay. Wala bigyan, uyang papars, oy. Wala na siya di pag video-videohin na siya. Video lang ako ng isda sa mo day. Ako na, sir, ang wheel shock yaman. Ano na yung video ko? Patagilid, sir. Kain. Kuya. Ay, go man ako, sir. Ha? Ay, go sa Bugsay. Ako daw na ba? Okay ta lang, gamay lang kayo ta ato, 3 lang, 5. Wala ba yung bitis? Ibalik na ito para. Ay, una sa likod. Okay, Daming kagat. Tingala ko. Bugat makahuli o. Lupa naman dahil. tao. Naka-change ka na? Ano? Change mo na lang. Battery? Paano yun? Ibuksan mo? Ito, off. Di ba yung ano? Change?
Hey, what's up guys? I don't know. I'm struggling. Pero, anyways, nami karon sa Slob. And sa'yo na. Ay, buntag na. Malingaw maze. And so many people. Let's go to Sumilon Island.